Legendary nga lumpia lang naman atong paniudto karong adlaw. So maoto ibis kay wa koy plano mukaon og lumpia ni Sinyang but nag-crave ko kay naglaway kog balik ani mga kalma. And naadre si Ma'am Sinyang siya gi nag-serve nako mga kalma and di ara tong gi-order lumpia nga gulay og kining espesyal. Bag-o gining luto akong gikaon mga kalma and daghan kay sila giluto dire kay daghan kay sila orders via online og dine-in.